es real. None of it. Nada de eso es real. Now, at this point in my network marketing career, I've never spoken in front of more than 5 people at one time. Y en ese momento de mi carrera nunca había hablado al frente de más de 5 personas. So at the event, the top earner in the company says, I want to bring on stage the person who brought the most personally sponsored people here. Y en el evento, la persona de mayores ingresos en la compañía dijo en la tarima, quiero invitar aquí al frente a la persona que trajo la mayor cantidad de personas al evento. I was terrified. Y yo estaba muerto del susto. And it took me about 20 minutes to get on stage. Y me demoré más o menos 20 minutos para poder And the parar only y reason subir a la I went tarima. was other people were pushing me. Y la única razón por la que subí es que me estaban empujando. Now, I get on stage, Y luego me subí a la tarima and I'm standing there like this, y estoy parado en la tarima de esta forma. and he's standing there like that, Y él está parado acá de esta forma. and he says, listen, why don't you tell everybody how you brought so many people here personally? Y él me dice, bueno, ¿por qué no le cuentas a todos Tell cómo us your hiciste name. para Tell us traer where todas you're esas from. personas solo? Diles, And cuéntales. then he gave me the microphone, Y me dio el micrófono, and I forgot my name, se me olvidó mi nombre, and I was standing there like this, estaba parado de esta forma. and then he kind of said, what is wrong with you? Y luego empezó a decirme, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? And I was sweating. Yo estaba sudando. Somehow that was the longest 2 minutes of my entire life. De alguna forma, esos fueron los 2 minutos más largos de toda mi vida. Lesson number 7. Siguiente lección. You have to face your fear. Tienes que enfrentar tus miedos. Listen, every person is afraid of something. Cualquier persona tiene algún miedo. Every person is afraid of something. Cada persona tiene miedo a algo. You could be afraid of what people will think. You might be afraid of talking to people. You might be afraid of getting on stage. Tú puedes tener miedo de lo que la gente pueda pensar, de hablarle a la gente o de subirte a la tarima. Every person is afraid of something. Cualquier persona tiene miedo a algo. You're not strange, you're not different. We're all afraid of something. Por tener miedo a algo no eres extraño, no eres diferente. The difference between successful people is they face their fears. La diferencia que tienen las personas exitosas es que ellos enfrentan sus If you miedos. want to be successful, you're going to have to deal with that. Si quieres ser exitoso, tienes que manejar eso. You're going to have to deal with it. Tienes que hacerlo. Now, the last thing that happened that changed my career. La última cosa que cambió, que sucedió que cambió mi carrera. The top earner in the company said, you know what? You got a lot of energy, you sponsor a lot of people, I'm going to give you this box. La persona de mayores ingresos en la compañía me dijo, tú tienes muchísima energía y un potencial gigante y te voy a dar esta caja. Inside of that box was VHS tapes and cassette tapes of all audios and Y personal. dentro de esa caja habían varios videos en VHS y cassettes de las personas de mayores resultados. And even though I went to school, that's where my education began. Y aunque yo fui al colegio, allí empezó mi educación. Because I was learning things I had no idea existed. Porque estaba aprendiendo cosas que no tenía ni idea que existían. And the great thing about what you have here, you have some of the best leaders in the world. You have meetings that happen every Wednesday and Saturday, and you can learn all of this information. Y lo que está pasando hoy aquí es que ustedes tienen unos de los líderes, de los mejores líderes del mundo. Reuniones y eventos miércoles, sábados, donde ustedes pueden tener... You have webinars that take place all the time. Webinars that happen all the Tenemos time. los eventos virtuales todo el tiempo, todas las semanas. You have a leadership academy that every person has the opportunity to go to and hear from the best. Tenemos las academias de liderazgo y cualquiera de nosotros puede estar allá y escuchar de los mejores y And the aprender de company los will mejores. pay to further your education. Y la compañía te va a pagar tu educación. We will pay to help you get more education by hearing from some of the best. Te vamos a pagar para estar en esas academias y mejorar tu educación, Invest in entrenándote con people. los mejores. Invierte en las We're personas. doing it as a company. Nosotros como compañía lo estamos You haciendo. need to do this in your business. Tienes que hacer esto en tu negocio. I've listened to probably 10,000 hours of audios, at least, minimum. He escuchado muchísimas horas I de used to audio. go to sleep
and have a speaker under my pillow listening to audios. Yo siempre me iba a dormir y tenía como un Walkman, Under un my pillow. parlante debajo de la almohada para escuchar los audios todas las noches. I'm not saying everybody has to go out and do that crazy stuff. Yo no estoy diciendo que todos tienen que salir y hacer estas I'm cosas just saying locas. that's what I did. Simplemente les estoy contando que eso fue lo que yo hice. Because I wanted to learn. Porque quería aprender. And I didn't have any other way. Y no había otra forma, no tenía otra forma. And you guys, you have Y several ways. ustedes tienen muchísimas herramientas. Take advantage. Aprovechenlas. Take advantage of the information. Aprovechen la información. It could change your life. Eso definitivamente puede cambiar su vida. Now, I think we should... Does that make sense, guys? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Does everybody have a lot of good points and nuggets from that? ¿Todos tienen buenas herramientas y lecciones en este momento? We all go through the same thing, all of us. Todo el tiempo pasamos por las mismas cosas, todos nosotros. Now, I'm going to share with you a strategy that worked when I really got into business. Ahora, quiero compartirles una estrategia que me funcionó And I cuando started empecé en doing el the negocio. business the right way. Cuando empecé a hacer el negocio de la forma correcta. There's something that I did and it just blew my entire business up in a good way. Hay algo que yo hice y de verdad me voló la cabeza. Now, actually, okay, while that's going, everybody stand up. While that's happening, everybody stand up. We're going to do a fast exercise. Are you guys ready? Are you guys excited? Are you guys ready? ¿Están All right. listos? Here's what I want you guys to do. I want you to take your right hand, stick it way up in the air, everybody. Todos levanten la mano derecha. Right hand, way up in the air. Try to grab the ceiling with your right hand. Traten de tocar el techo con Now I la want mano you to do derecha. that with your left hand. Everybody with Y your ahora left lo mismo hand. con la mano izquierda. Try to grab the ceiling. Traten de tocar el techo con Alright, las now dos manos. together and stretch. Estírense, estírense. Start swinging them in circles. Muévanlas en Everybody in círculos. circles. Todos. Alright, everybody. Círculos. Try it. Everybody. Alright, now here's what I want you to do. Take your right hand only and put these three fingers together and make a circle. Ahora, vamos a hacer un And I want you to be círculo. able to look through the circle. Trust me, Vamos a it's gonna mirar a work. través del círculo. Look through the circle. Miremos a través del Now círculo. I want you to take this and I want you to put it on your chin. Y ahora pongan esto en su frente. I said your chin. En su curvaca. People do what you do, they do not do what you say. No hay mistake. People do what you do, they do not do what you say. La gente hace lo que tú haces, no lo que tú le dices. Even she did what I did. Yo también. And the people that understand English did what I did. Everywhere I go, they do this. Todos los que entienden inglés hicieron lo mismo. La gente ¿Tienes hace sentido? lo que tú haces. Okay, now let's go. Juan Fernando has been with me the entire week. Juan Fernando He está fell for it conmigo 7 toda times. la semana y lo ha escuchado muchas veces y también cayó. Let's go to the first slide. All right, can everybody see this? Let's keep the lights a little lower. How about that? All right. I know this looks weird, but this is a great formula. Yo sé que esto parece extraño, pero es una fórmula Now, tremenda. before I go through this with you, here's what I want you to do. I want you to imagine Zrii made a new compensation plan. Antes de empezar con esto, quiero que todos se imaginen que Zrii cambió el This plan is de secret only compensación. for this group. Close that. Esto es solamente para las personas que están acá, que por favor Oh, are you recording it? lo A están webinar? Okay, webinar they can watch. Webinar. Webinar is okay. They can watch. Sí, You guys are okay. Please transmit. He's translating. I like that. All right. Now, I want you to imagine Zrii has a new compensation plan. Y quiero que se imaginen que Zrii cambió el plan de compensación. And here's what it is. Y este es el nuevo plan de We're compensación. going to pay all of you Les vamos a pagar a todos ustedes $500
per person you invite to come to a meeting. $500 por cada persona que inviten a un evento o a una presentación. Just invite. Solamente por invitarlos a la POP. They don't have to say yes. They don't have to say no. All you have to do is invite them. Ellos no tienen que decir sí, no tienen que decir no. Todo lo que tú tienes que hacer es invitarlos. And we will pay you $500 Te vamos a per pagar person. $500 por persona. All you have to do is go and talk to somebody and say, hey, you want to come to the meeting? Lo único que tienes que hacer es ir No. y decirle a alguien, That's hey, okay, I made $500. ¿quieres ir a la reunión? Y si esa persona dice, no importa, me gané $500. ¿Tiene sentido? There's two rules. Hay dos reglas. Number one, you cannot invite the same person twice. La primera es que no le puedes decir a la misma persona dos veces. Number two, you have to do a minimum of 2 people a day. Y la regla número dos es que tienes que invitar mínimo 2 personas al día. Got it? ¿Entendido? Easy. Now, if that was the new compensation plan, tell me, who would you invite? Y si ese fuera el nuevo plan de compensación, díganme a quién invitaría. Everyone, everyone. Everywhere I go, they say everyone. You know who I would invite? ¿Saben a quién yo invitaría? Whoever I wanted to. A quien yo quiero. I wouldn't invite everyone. Yo no invitaría a todo el mundo. Maybe I don't want everyone. Porque de pronto yo no quiero a I todo. can choose who I want to Yo puedo invite. escoger a quién quiero invitar. And if I woke up and went to the coffee shop or something, Y si de pronto me levanto y voy and a... I saw somebody and said, hey, you want to come to the meeting? Y veo a alguien y le digo, hey, ¿quieres ir No, conmigo? it's okay, don't worry, how about you? No, hey, it's okay, I made $1,000. No importa, ya me gané $1,000 y los dos dicen que no, no importa. I'd invite whoever I wanted. Yo invito a quien yo quiera. If somebody looked negative, I'd be like, I don't want to invite you anyway. Si alguien es negativo, yo ni siquiera lo quiero invitar. Good? ¿Les parece bien? Now, I'm going to show you the power behind that. Y ahora les voy a mostrar el poder detrás de eso. I want you to write this down. Quiero que escriban estos números. 2 people a day. 2 personas al día. 2 people a day. 2 personas al día. If you do that for 1 week, how many people is that? Si ustedes hacen eso por una semana, ¿cuántas personas son ahí? 14. 14 personas. Now, Todos I por know día. inviting 2 people a day is a little difficult, Y yo sé que invitar 2 personas al día puede ser un poco difícil. so we're going to give you 2 days off, and let's make this 14 only 10 for right now. Entonces, 2 días libres y solamente hagámoslo por 5 días. Inviting Serían 2 10 people a day personas. could be difficult. Entonces vamos a convertir ese 14 No. en 10. After about 7 to 8 weeks, here's what happened to me. Y después de 7 semanas más o menos, esto fue lo que sucedió. About 7 to 8 weeks after inviting 2 people a day, 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 here's what happened. Después de invitar 2 personas, 2 personas, 2 personas por 7 a 8 semanas, esto fue lo que Number sucedió. 1, I became a master at inviting people. Lo primero, me convertí en un duro invitando personas. I'd have fun. I'd be like, hey, you want to come? We're going to have a party tonight. Pues la verdad, lo disfruté muchísimo. Simplemente les decía, hey, ¿quieres I ir? was ¿Quieres ir not conmigo? afraid of anybody. Y ya era un duro y no me daba They miedo de said invitar a yes, no, nadie. it didn't matter. Si ellos decían que no, no importaba. But more importantly, here's what happened. Pero lo más importante que pasó, 3 people showed up a week to my opportunity meeting. 3 personas a la semana I had 3 new llegaron a la people showing POP. up to the opportunity meeting every week. Cada semana 3 personas llegaban a la And POP. out of those 3 people, 1 would sign up. Y de esas 3 personas, una arrancaba. ¿Tiene sentido? Now, after 2 years of doing that, Después de 2 años de hacer eso, your income will be at a minimum at around $10,000 a month. tu ingreso va a ser mínimo de $10,000 al mes. After about 2 years of inviting 2 people every day, 2 people every day, 2 people every day, Después solamente de 2 años de estar haciendo eso, 2 personas al día, 2 you have personas about al día, 2 $10,000 personas a al month día, coming in income. vas a ganarte $10,000 mensuales Now. aproximadamente. If you had a piece of real estate building that was making you $10,000 a month in rent, Si tuvieras un edificio que te está produciendo $2,000 al mes, that's probably worth around $2 million. $10,000 al mes,
Seguramente ese edificio costaría $2 millones. So your building's probably about a $2 million building, más o menos. Más o menos ese edificio estaría costando $2 millones para generarte $10,000 mensuales por renta. In Zrii, your position is your real estate. En Zrii, tu posición es tu arriendo. That's your real estate. Ese es tu arriendo. The only Ese es tu difference negocio. is you don't have any debt. No tienes deuda. You don't have to get insurance and employees or none of that. No tienes que pagar empleados, no tienes que pagar seguros, no tienes que pagar nada. No hay Now, gastos to do that, you have invited over the last 2 years about 1,000 people. Si tú haces eso, en los próximos 2 años vas a haber invitado a más de 1,000 personas a la POP. Now, if I would have told you on day one, hey, I want you to go out and invite 1,000 people, you'd say, that's impossible. Si te hubiera dicho el primer día que invitaras 1,000 personas, hubieras dicho, eso es imposible. 2 people a day 2 personas al día, for 2 years por 2 años, to have a $10,000 a month income. para tener un ingreso mensual de You've $10,000. invited 1,000 people. Y has invitado a más de 1,000 personas. And here's what I'm going to tell you. This is what happened to me. Y esto fue lo que a mí me pasó. In Zrii, this 10,000 in our comp plan is probably like 30,000. Y en Zrii, esos 10,000 significarían más o menos $30,000 al mes. A month. Al mes. If you don't believe me, try it for 2 years and then we can talk. Si no me crees, trata eso por dos años y luego vamos a hablar. This has been proven. Eso está probado, No. eso está comprobado. This is what I do. Esto es lo que yo hice. I'm not asking anybody to do this. You only do this if you want to be successful. Esto fue lo que yo hice y a mí me funcionó. Yo no les estoy diciendo que And ustedes how lo hard is tienen que it to hacer. invite 2 people to the opportunity meeting that takes place every Wednesday or when Wednesday? ¿Y qué tan difícil podría ser invitar 2 personas que estén sentadas cada miércoles en la POP? You don't even have to talk. You just invite them. No tienes ni siquiera que hablarles, Or solamente to invítalos. your own meeting or whatever. I mean, invite O a 2 tus people. propias POPs privadas. Now, at the beginning of the story, I said, we are going to pay you $500 per person you invited, right? Al principio de la historia yo les dije, te van a Watch pagar this, $500 watch this part. por cada persona que invites. If you've Entonces, invited 1,000 people si invitaste 1,000 personas and you have a piece of real estate worth $2 million, y tienes un edificio que cuesta $2 that millones, means each invitation is worth $2,000. eso significa que por cada invitación te pagamos $2,000, no 500. Not 500. Did I lose you? Or are you just thinking, oh my gosh, this is incredible? ¿Están perdidos o están pensando simplemente, wow, esto es impresionante? If you're in shock, I understand. Si están en shock, yo entiendo. But this is something that I learned to do that really helped me and helped other people have success. Esto es algo que yo aprendí que realmente me enseñó muchísimo, me ayudó y le ha ayudado a otras personas a Just tener invite éxito. people. Simplemente invita a personas. ¿Tiene sentido? Let's go to the next slide. Let's go to the next slide. Siguiente. CDM. No, the one before. Sorry. Okay, so I'm going to tell you guys a funny story, and we're going to wrap it up with a really fun and exciting thing. Are Les you voy guys a ready? contar una historia muy rápida y luego vamos a hacer algo súper Yeah. local. Now, here's what's going to happen. Everyone is going to get a balloon. I do not want you to blow it up. I do not want you to do anything except hold it. Esto es lo que quiero que hagan. Le vamos a entregar a cada uno, Just hold it. les vamos a entregar a cada uno una bomba. No hagan That's it. nada con la bomba, solo sostengan, Now, no hagan nada más con ella. While they're passing out the balloons, I'm going to tell you guys a really funny story. Are you ready? Y mientras pasamos las bombas, les voy a contar una historia súper divertida. ¿Listos? No se distraigan con las bombas, simplemente reciban la bomba y no hagan nada más con ella. So there was an older guy, he was a scientist, and he had a class that he was teaching about this size. Estaba esta persona que tenía un plástico, ¿a plástico? No, it was a bottle, a glass bottle. Esta persona que tenía una botella y estaba enseñándole algo a unas personas. Now, he had a class about this size. Y tenía una clase así de este tamaño, un salón de clases. Well, you know what? We might have to wait until the balloons get passed out. Bueno, ¿somos capaces de concentrarnos acá en la historia? ¿Sí? Levanten la mano, por favor, los que son capaces de Cristo. Entonces, solamente
reciba con la bomba y ya. ¿Qué fue? You guys sure? ¿Están seguros? All right. So, he asks his class, is this jar empty? Le preguntó a su clase, ¿esta botella está vacía? Sí. Sí. The class said, see, yeah, it's empty. Y las personas dijeron, sí, está vacía. So then he got a lot of golf balls, Y luego echó muchas pelotas and he put the golf balls in the jar until it was full. y puso las pelotas de golf en la botella hasta que se llenó. And then he asked the class, is the jar full? Y luego le preguntó a las personas, ¿está llena la botella? You guys are smart. Ustedes son muy inteligentes. Well, the class said, well, yeah, the jar is full. Y las personas dijeron, sí, está llena. So then he had a few pebbles. Pebbles, like little rocks. Rocks, ¿ok? Little tiny rocks. Piedritas. Luego él tenía piedras allí. And he put those in the jar. Y puso esas pequeñas piedras también en la And botella. then he asked the class again, he said, is the jar full? Y luego les preguntó, ¿está llena? You guys are smart, you know all the tricks. Ustedes son muy inteligentes. Well, the class ended up saying, I mean, yeah, it's full. I mean, it's full. You just put rocks, Y you la put balls, gente empezó a decir, sí, está llena. Then he got some sand. Y luego tenía arena. And then he put the sand all the way to the top. Y puso esa arena hasta que llenó la botella. Now they're starting to chime here. They're starting to say, because he asked them, he said, well, is the jar full? Luego les preguntó, ¿está llena la botella? Now they're like, well, how much more can you put? ¿Qué más le puedes poner a esa botella? So, you know, I read that in an article. Yo leí esa historia en un artículo I kind of added on a lot. y luego le sumé la malarquía. But, you know, when I read that, what I thought about is this. Cuando leí eso, esto fue lo que yo pensé. The golf balls are what's important in your life. Las pelotas de golf son las cosas que son importantes en tu vida. Those are the things that matter. Esas son las cosas que de verdad Those are what's importan. really, really important. Esas cosas que son súper importantes para ti. Because if we would have filled the jar with sand in the beginning, Porque si hubiéramos echado las piedras y la arena desde el principio, we would not have been able to put in the golf balls. no hubiéramos podido poner las pelotas de golf. And what is this? What is the sand? ¿Y qué es la arena? The sand are the things that are in our life that cause us to be distracted. Y la arena son esas cosas que tenemos en nuestra vida que se atraviesan y nos distraen. They're the negativity. La negatividad. These are the people that say we can't do it. Esas personas que dicen, no, tú no lo puedes These hacer. are all the things in our life that cause us to be distracted Esas cosas en nuestra vida que and nos to lose distraen, our focus. que nos desenfocan. We have to focus on what's important, and we have to fill our jar with what's important. Tenemos que enfocarnos en lo que es realmente importante y llenar nuestra botella con lo que es realmente importante. ¿Tiene sentido? And no matter how full your jar is, though, there's always room for amalak. Y no importa qué tan llena esté tu botella, siempre hay espacio para el amalak. So, you all have balloons, right? ¿Todos tienen ya la bomba? I don't want you to do anything with them. I just want you to hold them for 1 minute. Solamente sosténganla allí, no hagan nada con ella. Now, once that, do not blow it up. No vayan a inflarla, no hagan nada con You'll ella. ruin the whole thing. Los que la están inflando se van a tirar el ejercicio. And I'm going to wait until everybody has a balloon. Are we good up there? Do they have balloons? ¿Todos arriba tienen ya su bomba? Sí. Okay, very good. So, you know what? Why don't we, let's play some music. Vamos a poner algo de música. I want everybody to start to really, that's good. Go a little bit. That's it. So, I want you guys to really think about this. So
So I want you guys to think about this really quickly. Quiero que por favor piensen en esto muy rápido. You see, every person in this room has something in common. Cada persona en este salón tiene algo en común. Every person has something that's holding them back. Cada persona en este salón tiene algo que no lo deja avanzar. Every person. Cada persona. Now, what I want you to do is I want you to think about what is holding you back. Quiero que por favor pienses en qué es lo que no te está dejando avanzar ahora. Is it time? ¿Es el tiempo? Is it money? ¿El dinero? Is it family? ¿La familia? Is it fear? ¿Es el miedo? Think about it. Think about it. What is Piensa, holding you back? ¿qué es lo que no te deja realmente avanzar hoy? And I want you to be honest with yourself. Y quiero que seas muy honesto contigo mismo. It's not easy. No es fácil. I want you to take this seriously. Quiero que de verdad se lo tomen en serio. I want you to think about what's holding you back. One Piensen word. seriamente qué es lo que no los deja hoy avanzar. Is it your job? ¿Es tu trabajo? What is it? ¿Qué es? Does everybody have something? Todos tienen algo, ¿cierto? Does everybody have something? Todos tienen algo, ¿cierto? Here's what Que I no want los you deja to do. avanzar. I want you to write it on the balloon. Quiero que por favor lo escriban en la bomba. I want every person to write it on the balloon. Quiero que por favor escriban eso que no los deja avanzar en la bomba. Write it on the balloon. Escríbanlo en la bomba. If you don't have a pen, we'll wait. Si no tienes un lapicero, pide uno prestado o espera que el del lado termine. Pero escríbanlo en la bomba.